वालदैन की बात शुरू हुई और फिर झगड़े में बदल गई। दोनों लड़ते लड़ते अपने आप को किसी कमरे में ले गए, अंदर से दरवाज़ा बंद किया और उनका बच्चा जो शुरू में परेशान हुआ, वो करीब जाकर दरवाजे के साथ कान लगाकर अंदर से आवाज़ें सुन रहा था। दिल की धड़कन तेज़ होती जा रही थी, टेंशन बढ़ती जा रही थी। दिल धक धक कर रहा था, डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि अंदर से एक दूसरे को मारने की आवाज़ें आने लगें। इतने में दोनों ने दरवाज़ा खोला। वालदा बोलती हुई और चीखती चिल्लाती हुई बाहर आई और वालिद भी चीखता हुआ घर से ही बाहर निकल गया। ऐसे कितने सीन्स हमारे घरों में होते हैं, ऐसे कितने झगड़े हैं जो बच्चों के सामने होते हैं, जिसके नतीजा में बच्चों की नफ्सियात पर, फिज़िकल हेल्थ पर, उनकी परवरिश पर जो असरात होते हैं। आज हम इस बारे में बात कर रहे हैं। मैं मोहसिन नवाज़ हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं मारिया मोहसिन। जी, मौसी साहब, एक्चुअली ये होता है कि जो मियाँ बीवी होते हैं, बहुत अच्छा रिलेशन होता है, बहुत एक अच्छा ताल्लुक़ होता है मियाँ बीवी का। जो एक रिश्ता होता है, बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है, लेकिन जब हमारी ईगो हमारे दरमियान आ जाती है ना, तो हम फिर ज़रा ज़रा सी बात को लेके जो है वो चीखने चिल्लाने लगते हैं, लड़ने लगते हैं, और समझ कुछ भी नहीं आ रही होती कि हम आखिर कर क्या रहे हैं। केयर के नाम पर, यानी एक तरफ तो ये कि जैसे बच्चों के लिए ही सब कुछ है, बच्चों की बहुत केयर हो रही है, लेकिन ये कैसी केयर है कि आप उनके सामने ही सिर्फ अपनी अना की वजह से हुँ। ऐसे ऐसे अल्फाज बोल रहे हैं, ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं कि जिन्हें सुनते सुनते बच्चे पर जो गुजर रहा है उसे आप महसूस ही नहीं कर रहे। और ये वही बाप है जो कि सुबह उसी बच्चे की कफ़ालत के लिए निकलता है, और ये वही माँ है जो सुबह उठती है उसे स्कूल भेजने के लिए। उन जो कहते हैं कि माँ एक तरबियत गाह होती है, लेकिन उन्हें खुद समझ नहीं आ रही होती कि वो जब लड़ते हैं तो वो किस किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, और किस किस तरह का आपस में उनका बिहेवियर होता है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता बच्चे को दीमक की तरह खाने लगता है। बच्चों की नफ्सियात पर ना सिर्फ इसका असर होता है बल्कि फ़िज़िकल हेल्थ पर होता है। देखिए कि अगर दोनों आपस में झगड़ रहे हैं और खाने का वक्त हो गया, तो ऐसे में क्या बच्चा सुकून से खा सकेगा? जब वालदा जो है बच्चे की, वो अपने शौहर को खाना देने जाती है और वो खाना पटक के वापस मारता है, या वो कहता है मैंने नहीं खाना, और बच्चा माँ को खाने के लिए कहता है तो वो रोने लगती है, या वो कहती है मैं मुझे भूख नहीं है, तुम खाओ। तो क्या बच्चा खा सकेगा? और इसी तरह से बच्चा मेंटली तौर पर, फिजिकली तो वो डिस्टर्ब होता ही है, ना खाने की वजह से वीक तो होता ही है। वो मेंटली तौर पे बहुत डिस्टर्ब होता है। वो उसका किसी काम में दिल नहीं लगता, वो हर वक्त एक परेशानी में रहता है कि अभी कुछ ना हो जाए, अभी लड़ाई ना शुरू हो जाए। वो सहमा सहमा डरा डरा सा रहता है, और उसको कहीं बोलने, हंसने, खाने, खेलने कूदने के लिए बिल्कुल भी मन नहीं चाहता। मसला ये भी तो पैदा होता है कि बच्चे के अंदर शर्म और गिल्ट, ये दोनों परवान चढ़ने लगते हैं। ऐसे कि बच्चा घर पे अपने दोस्तों को बुलाते हुए अंदर ही अंदर अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर मेरे दोस्तों के सामने मेरे माँ बाप लड़ पड़े, अगर इनकी आवाज़ें बुलंद हो गई तो मेरी क्या इज़्ज़त रह जाएगी। या उसे ये भी डर होता है कि मैं अपनी पेरेंट्स की मीटिंग में अपने स्कूल या कॉलेज में अगर इन्हें बुलाऊंगा तो वहाँ आपस में अगर उलझ पड़े तो क्या होगा। और कई दफ़ा तो इस वजह से वो पेरेंट्स के साथ जो मीटिंग होती है और बच्चों के वालदेन के साथ, उसमें वो बच्चों अपने वालदेन को ऐसे बच्चे इनवाइट ही नहीं करते, बताते ही नहीं, और आगाह ही नहीं करते। हम्म, दूसरी तरफ उनके अंदर गिल्ट कैसे पैदा होता है? उनके अंदर गिल्ट इसी वजह से पैदा होता है ना, जैसे मदर कहती है कि मैं तो तुम्हारी वजह से रह रही हूँ घर में, वरना तो मैं इस घर में कभी भी ना रहूं। एक तो ये गिल्ट, और बच्चे के जहन में दूसरी ज़ाहिर ये जाएगा कि मेरी वजह से मेरी मेरी वजह माँ से को मेरी माँ इतनी तकलीफ। सेक्रीफाइस कर रही है। और सेकंड, बच्चा जो है ना वो अपनों को पसंद ही नहीं करेगा, पेरेंट्स से वो दूर होता चले जाएगा। जब हम पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं बच्चे, तो वो अपने इर्द गिर्द दूसरे लोगों के साथ अटैच होना चाहते हैं, और इस तरह से वो किसी भी बुरी सोबत में जा सकते हैं। कोई भी उनको अपनी बातों में लगा सकता है, और ये एक बहुत ही लम्हा फिक्रिया होता है कि आपका अपना बच्चा आपको पसंद नहीं कर रहा, आपसे बात ही नहीं करना चाह रहा, अपने पेरेंट्स को वो अच्छा समझ ही नहीं रहा, और वो थर्ड पर्सन के साथ अटैच हो रहा है उसका, जिसका आपको पता भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इनसिक्योरिटी की ऐसी फीलिंग होती है। एक घर जिसे आप सारी ज़िंदगी बनाने के लिए काम करते हैं, इकट्ठे होते हैं, जो फैमिली का कॉन्सेप्ट है। हम्म। बच्चा जब माँ बाप को आपस में लड़ते हुए घर छोड़ने, तलाक देने,
گھر سے نکل جانے یا واپس نہ آنے جیسی باتیں کرتا ہے، سنتا ہے، تو ایسی باتیں سنتے سنتے اس کے اندر ایک انسیکیورٹی پیدا ہونے لگتی ہے، اور وہ سوچنے لگتا ہے کہ یہ گھر تو ان لوگوں کا بھی نہیں ہے اور میں ان کا بچہ ہوں، تو یہ گھر پھر میرا بھی کیسے؟ اور آہستہ آہستہ یہ چیز اس کے دل میں گھر کرنے لگتی ہے، اس کے خیالوں پر یہ بات چھانے لگتی ہے، اور وہ کہیں باہر پناہ ڈھونڈنے لگتا ہے۔ وہ نشے کی پناہ ہو سکتی ہے، وہ برے دوستوں کی صحبت ہو سکتی ہے، وہ کوئی ایسی عادت ہو سکتی ہے جس کو پھر دور کرنے کے لیے والدین کو ایک اور ایکسکیوز، ایک اور بہانہ ملتا ہے اس چیز کا کہ بچے کو خراب کرنے والی تم ہو یا بچے کو خراب کرنے والے تم ہو، ایک دوسرے پر بلیم گیم ہونے لگتی ہے۔ اور اسی طرح بچہ جو ہے اپنے گھر کی بجائے ہاسٹل لائف کو زیادہ پسند کرتا ہے، وہ ہمیشہ یہی چاہے گا ایسے گھر کا بچہ کہ وہ ہاسٹل میں جائے اور اپنے پیرنٹ سے دور ہی رہے، ان کے مسئلے مسائل کا اس کو سامنا ہی نہ کرنا پڑے، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ چل کرے۔ اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم جو کہ اپنے بچے کے لیے ہی سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنا ہی بچہ ہم سے دور چلا جاتا ہے۔ اسٹڈی کے لیے ماں باپ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ اچھے طریقے سے پڑھ نہیں رہا، گریڈز اچھے نہیں آ رہے، اسٹڈی کی طرف فوکس نہیں کر پا رہا۔ آپ سوچئے کہ ایسا بچہ جس کے والدین جھگڑتے ہیں اور ان کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، اور اسی گھر میں بچہ اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھ کے جب بیگ کھولتا ہے، کتابیں سامنے رکھتا ہے، تو اسے دھڑکا سا لگا ہوتا ہے کہ کہیں دوسری طرف سے آپس میں جھگڑنے کی آواز نہ آ جائے، آواز کہیں کسی اور طرح کی بھی آئے تو وہ کان لگا لیتا ہے کہ کہیں یہ آپس میں تو نہیں جھگڑا شروع ہونے والا۔ اور وہ جیسے ہی کوئی اسائنمنٹ کرنے لگتا ہے، شروع کرنے لگتا ہے، اگر ایسی کوئی بات ہو جو پوچھنے والی ہے، تو وہ اگر اپنے والد سے جا کے پوچھتا ہے، تو اگر بچے نے ماں کے حق میں کوئی بات کی ہوئی ہے تو والد کہتا ہے کہ جاؤ اپنی ماں سے جا کے پوچھو، یا والدہ اسی قسم کا جواب دیتی ہے۔ تو آپ خود سوچئے کہ ایسے بچے کے اندر سٹریس کا لیول کیا ہوگا، ایسے بچے کے کانفیڈنس کا درجہ کیا ہوگا، ایسے بچے کے اندرونی احساسات اور جذبات کیا ہوں گے، اور ایسا بچہ بڑا ہو کر کیسا انسان بنے گا؟ یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ کیا ہمارے گھروں میں، کیا ہمارے پڑوس میں، کیا ہمارے رشتہ داروں میں، کیا ہمارے دوست احباب میں ایسی فیملیز آپ کو عام نظر نہیں آتی جو آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، بچہ چپ ہوتا ہے، بچہ سائلنٹ موڈ میں چلا جاتا ہے، اس وقت تو کوئی نہیں نوٹس کرتا کہ اس بچے کے اندر کیا چل رہا ہے، بعد میں کیا ہونے والا ہے، اس لیے کہ بچہ خاموش ہے۔ لیکن کیا یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ نہیں؟ والدین کو کرنا کیا چاہیے؟ ایسے والدین جن کے آپس میں تنازع ہیں، اختلافات ہیں، وہ آپس میں ان چیزوں کو کیسے طے کر سکتے ہیں، اور ایک اچھے گھرانے کو کیسے بنیاد فراہم کی جا سکتی ہے، یہ اور ایسے بہت سارے مختلف موضوعات پر ہم آپ کے لیے بات چیت لاتے رہیں گے اسی پیج پر، اسی چینل پر، اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ مجھے محسن نواز کو اور ماریہ محسن کو اجازت دیجیے گا، اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ، خیر اور سلامتی کی نیک تمناؤں کے ساتھ ملیں گے اگلی دفعہ۔ تب تک کے لیے اللہ اللہ حافظ۔ حافظ۔